ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱣᱲᱤ ᱠᱟᱞᱩᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱤᱧ ᱡᱟᱥᱴ ᱠᱟᱞᱩᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱣᱲᱤ ᱠᱟᱞᱩᱣᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱮᱞᱮ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱡ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱰᱚक्ᱴᱚᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱣᱲᱤ ᱠᱟᱞᱩᱣᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱜᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱦᱟᱯᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ শেয়ার ᱠᱟᱜ ᱯᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱯᱨᱮᱜᱱᱮন্সᱤ ᱡᱟᱨᱱᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ শেয়ার ᱯᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱟᱸᱜ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱳᱴᱤ एक्सपीरियंस ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱯᱮ ᱵᱟᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱯᱨᱮᱜᱱᱮᱱᱥᱤ ᱡᱟᱨᱱᱤ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱯᱨᱳफᱟइल ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮ ᱛᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮ ᱡᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱪᱮᱫᱠᱟ শেয়ার ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱞᱤᱧ ᱟᱨ ᱯᱟर्ट 2 ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱪᱮᱫ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ तो है जस्ती बाबुन बिलोंग करते फटाफट ले लगी तो रेडी लगी হয় তো ইমা প্রথম রেগে শেয়ার কাপেইন হা ইয়া সিজার তে হুই কানা নরমাল তে বাং হুই কানা তো ওনাকে শেয়ার পিং আর নুই তাহলে নাই মেনখান ओटी रूम रे माबाई चला गना तो अखन नुई के मेता किंग जामगे शेयर में कर नाम लिस्ट ले दर गया तो इन तो इनके ले इना नोडे खन तो इना सीजनिंग हुई कना 27th अक्टूबर और एक्चुअली इना डेट ताहले ना 28 अक्टूबर और नो तो नॉर्मल डिलीवरी लगी लास्ट डेट इन द डॉक्टर तो अलिंग हा बुद्धि अलिंग लेके अलिंग ठीक है যদি 28 অক্টোবর ভিতরে যদি বাং হুই কানা মানে নরমাল লিভার পেন বাং রাখাবো কানা তাহলে যে চিকে দরকার নরমাল के हॉस्पिटल भर्ती दरकार तो ओका हॉस्पिटल रे भर्ती देलिंग ओना खातिर अलिंग भाभी के लिंग चलो डॉक्टर साला मिजगा रपड़ हे गेलिंग तो ओना खातिर 27 अक्टूबर चले ना काथा ताहले ना मेनका नुई लेके 26 अक्टूबर रे चलो तेगिंग छुट्टी में नातिया तो ओना खातिर अलिंग पाना करते सेलेन थारेलिंग डॉक्टर थे जब सेने नहीं डॉक्टर जब चेकअप के दिया तখন नेलके इया बीपी अडी हाई रे मेना तो ओंडे खन के जते सुर एस्तबे ना हाई तिने लेई का में ले बाबू के 180 बाय 100 120 ताहला बा अरे बाप रे 180 बाय 120 ताहला ना तो चेतन वाला ताहन कथा ओना लातार रगे तो डॉक्टर नेलकेও মানে পুরো অবাক সবাই না ডক্টর আম নিতো হতে চিকাতে তিমু কারণ মোড়ে আর বাং বাহ ছুড়ে আমি চিকাতে হেই না লিখে বাং ইমা চেদ বাং ফিলিং অ্যাকচুয়ালি টোটালি চেদ বাং মানে হরমো দেখতে খারাপ বাং ফিল আছে স্কুটিতে সেনা কানালি দাঁড়া বড়া আলিং ওনা লাহারে বাবা তখন সেনলে নালি অনেক ডক্টরটা সেনা কানালি তারপরে কাটি মার্কেটে দাঁড়া কানালি মানে কোনো অসুবিধা বাঙা ডক্টরও মানে আশ্চর্য হতে না তারপর ডক্টর লিখে বাঙা বাঙা अडिगान মানে বিপি মেলা তবে না তো সঙ্গে সঙ্গে ওডে ইনজেকশন ক্লেম করে দিয়া কো মেটা কে দিয়া যতক্ষণ আর কন্ট্রোলের বাং হিজু ওরাতে নিত মানে বাম রোগ দাঁড়ে তো इंजेक्शन हाथा पड़े मोटामुटी हल्का कम लेना पूरा कंट्रोले बांग ही लेना तो अलिंग लेके अलिंग बलिंग माने बलिंग मोटे ताहला अलिंग सेंटर अलिंग ना इया कोनो असुविधा बांग होता ना और डॉक्टर तখন सजेस्ट किया जे बांगा नॉर्मल लगी आलोबिन तंगिया अड्डी ढेर बीपी गया तो अभी मिटा कभी भी गा पागे भर्ती उतरबिन माने अलिंग 26 अक्टूबर डॉक्टर टेन जस्ट जापान चला गया अलिंग डॉक्टर लेके गा पागे भर्ती मा तब चिकी अलिंग डॉक्टर का था बांग काटा गानो कना अनु नेला में आछे बीपी हाई दिया तो फाइनली अलिंग डिसाइड किया अलिंग नॉर्मल लगी बलिंग तंगी अलिंग चलो भर्ती लगेनी तो 27 अक्टूबर के डेट ताहले ना भर्ती नाली टाइम ताहले ना 9टा भितरे 9टा ले तो अलिंग 8टा भितरे भर्ती नाली और इन चाला साउटा लगे बाप रे ओडर आलो पे ले आई चला साउटा लगे पुरो मिटंग रूम रे को इदिके दिया को आपे वीडियो किन नेला का पे तो कट्टी कट्टी और अब बेसरा कोला गिदरे के पुली लिया ये मेहनत सकम दो कांते ओ मेहनत सकम एक्चुअली मेहनत सकम मिया साकम को खुले केतिया माने साकम में बांग खुले ले ओंडे के खुले केतिया को ओना साकम खुले रे माने जस्ती हसु बुझिया कई যতটা ইয়া মানে সিজারিং রে বাंग বুঝে তারপর অডি জোর জবরদস্তি সাকম को खुले केतिया को ओंडे আর তারপর ওনা সাউন্ডে মি এখন নোডে পট্টি কে দিয়া কো মানে চ্যানেলে আকো নোডে সুগার টেস্ট লাগি কো পট্টি কে দিয়া को আর হয় সব থেকে ইয়া কষ্ট বুঝে নি ইয়া যেহেতু বিপি তাহলে না মানে ঘড়ি की घड़ी खाली इंजेक्शन तो इंजेक्शन नॉन्त्रे मतलब सारा बॉडी रे खाली इंजेक्शन से तब इंजेक्शन तो फाइनली इंजेक्शन को एम्बारा करते कटी बीपी कंट्रोल को उनके दिया को तारपर ओटी रूम रे कोई दिके दिया को तारपर नुकुमा बाकु नेला का दिया को ओटी रूम बोलो पड़े उन्हें आर मीटिंग जाता उन्हें ने लेको जो डॉक्टर को मिना को नर्स को मिना को अडिगान ताहले ना माने टुरुई हर मतो ताहले ना कि ओना को ढेरो ताहले ना इन चाला साउंड को पूरा गीती का दिया को बीपी को खाली टेस्ट रे मेना को माने घड़ी की घड़ी बीपी के खाली चेक आको जे बीपी कंट्रोल करना से बांगा कंट्रोल करना से बांगा और तो उन्हें डॉक्टर तो बांग सेटल लेना तो उनको आको जा कभी को ताहले ना को करे थाने को घड़ी की घड़ी चुका रखो और बीपी टेस्ट बीपी ओना पड़े
डॉक्टर है ना डॉक्टर है पड़े बागी के दिया को और आवाज नो तिर दाना ले गया को लिया ना साताते backbone dia iya रे হয় তো ওনে মিটাং को इंजेक्शन को एम के दिया को और इन दो ओना बतरे के ताहले नहीं oh danda thenem kia ko হয় onka le am se डांडा हो ठीक बागा danda नोडे wala नोडे tala re হয় mane diar na tala re jo sir buche na hadi hadi হয় ইং হাজম লেগে সিজারিং রে অনেকে ইনজেকশন লাগাকো লাগাই গিয়া কো আর ইন ওনা বতরে তাহলে নেই যে ওনা দমে কো হাসু গিয়া দমে হাসু মানে দমে হাসু বুঝি তো ইমা প্রথম কোন ওনা বতরতে হয়তো আরো বিপি ঢেরক কানা এক তো বিপি ঢেরে গে না ওনা কো বতরতে আরো বিপি ঢেরক কানা तुमको बेटे का को आलम टेंशन हुआ जस्ती बीपी ढेले कान आरो असुविधा आलम टेंशन आले बाले माने हसु होचे मेले तो बई बई ते को इंजेक्शन पट्टी के दिया को सरिका था कोनो हसु के बांग बुझेलेई ओका जे दियारे को एम के दिया को ओना तो टोटली के बांग हसु बुझेलेई ওরা বিপি কে খালি ওনা বিপি ইনজেকশন কোকে যা বুঝে তারপর জেমতি কো ইনজেকশন এম কে দিয়া কো পুরো বডি কো মানে নোডে ও আপার পার্ট কোন পুরো লাতার দাবি পুরো মিটা একটা ঝিঝি কানকারা টাইপ বুঝে কি kalua কালুয়া টাইপ পুরো বই বইতে কালুয়া চাবাই দিয়া বাস তারপরে আর কোনো হুস গে বাং তাহলে না নোডে কোন মানে ইগা হুস মিনা নোয়া কোন আর বডি মানে প্যারালাইসিস লেখা পুরো গে কালুয়া চাবাই না চেধো কোনো মানে ফিল বাং তাহলে না ওনা পরে तापर मा गीती के दिया को ओना से तने रुमाल ते को मेको एसत के दिया को আর ইমান নৌকা গীতি কানে তো ওনা ভিতরে উনকো অপারেশন চালু কা কো তো নাক কারে রমতেল চেক করছি কি এখন আমার বাঙেল দাঁড়ি কানে সিধাতে গীতি লেখানো বাঙেল গিয়া তারপর চেদ হুই কানে মিটন মানে আউড়ি কালুয়া মানে ই বুঝে কি না জাস্ট কালুয়া হুইউ কাটা আউড়ি কালুয়া থেকে জেলে ই নন লাইরে নৌকা মানে কেটে নৌকা বুঝে ইংলি ই ডক্টর ইয়া মানে আউড়ি কালুয়া থেকে আলু পগে দা বলে ইয়া কি যে হাপে আলে তো ভালো খেতে মেলে বুঝে কি যে उनको जस्ट नौका মানে এই শ্বশুরি লেখা বুঝে কি কিন্তু उनको তো ততরে এত ভিড় লাগোগে ইন জাগেস কি কারণ কালুয়ারি না 15 মিনিট বাং হুই কানা জেল কিং বেবি উড়ু হুই কানা তারপরে उनको आको कमी को चलू काको उनका चलू पड़े মানে ইং হাতে কয়েকিং মন্ত্রে কয়েকিং মানে চেচি কিং বাং বুঝে দরকারি ইং মেতে কইং যে ইয়া মেট বেসলি का দাপাল पे उनको নরমাল के দাপাল কাকো আর ইং নরমাল ভিডিও করে নিয়ে লাগাই যে নৌকা পর্দা তাহি আছে ওনে কোনো পর্দা বাং তাহলে না পুরো নরমাল ডাইরেক্ট তারপরে যাই হোক গিদ্রা যখন উডুক সবাই বাঘ বুঝে চেদ হুই না মানে ইনখানে আজম কি ইনি যে ওকে ডক্টর তাহলে না উনি ডক্টরটা হুড়ি যায় যে হিজুপি নগন হিজুপি বাংদার এখানে মানে উনি হুড়ি আয় বাংদার এখানে আর ইং আমার পুরো সেন্স মে না তিঙ্গা আর ইং উড়িয়ার और পুরো বুঝে দাঁড়ে ই উनको যা রড়ে এক যতকে বুঝে দাঁড় কানে ই মনে চেদ হুই করে বাংদার এখানে মানে ই মানে জানা মানে কিছু এটকেটনা হুই না বোধহয় না সে যে ইং মানে আরো মানে বতরে মানে যে খালি চান্দমঙ্গা হয় ইং সেদ বাং অসুবিধা আমার যত মানে না পাইতে ঘুরিপা তারপর উनको হুড়িয়া ডক্টর হুড়িয়া লগন হিচিপে মানে নিতুমা তো হয় কথা তারপর ইঞ্জেল কি মিটাং নার্স করা মানে মেল কোড়াওয়ালা নার্স উনি পুরো নোডে ইয়া মানে কোড়ামরে ওতা আগায় পুরো নৌকা নোডে কোড়ামরে ওতা আগায় মানে ঘেরা কে দিকা কো মানে মরে তুরুই হতে ঘেরা কে দিকা কো আর মানে ইয়া যেহেতু বডি কালুয়া কানা তো ই পেন বাং বুঝেন কিন্তু ইং বুঝিং নৌকা খানে মানে বেড গে ইয়া নৌকা খানা পুরো বুঝিং তারপরে পুরো যখন মানে বেবিটা উডুকে দিয়া তখন কিন্তু বুঝে দাঁড়াইলি কারণ মনে হয় না চেঁচেমিটা গহর উডুকে দিয়া গো পুরো এত জোরতে মানে মিটা ঝটকা লেখা বুঝে কি আর ইন যতদূর বুঝে লেন কি আরো যে আরো চিन्हा को प्रेगनेंसी रे सिजरिंग हुई का ना उनको पूरी ले कोई अच्छा अच्छा पूरी को जे टोटली कोनो फील के बांग गया atau huito alain kidra to kati jeno hormo gya ase uni ho amla ka 3 kilo তো 3 কিলো জিনিস সেটার হয় কাছে তো ওনা খাতিতে মানে যখন ওনা গোবর কি আছে বুঝে কি জানি কোড়াম খদে না চেচে মিটা নৌকা জিবি মানে মিটা চালাইল নেকা তারপরে বুঝে যাম কি যে উড়ু হুই মানে এই ফিল কি যে চাবাই না মানে এটা হালকা ফিল কি বডিটা মিটা হালকা লেখা বুঝে কি ওনা পরে মানে কি মাঝে যাম কি তো বুঝে যাম কি বাবা বেবি হুই কেনা ঠিকঠাক হুই কেনা রাহু মাঝে জামা গই তারপরে उनको মানে জাস্ট মানে মি মিনিট বাং হুই কেনা उनको खुला खाते देखा के दिया को से नेल पे बेबी हुई ना मेनखान बाको ले था से बेबी हुई ना नॉर्मल प्राय तो यूजुअली ले गया को से इन तो बाको में तई ना को इन আমার ডায়রি কে খুলি কি যে বেবি গার্ল হুই কানা সে বেবি বয় হুই কানা তো তারপরে আকো লিখে যে বেবি গার্ল হুই কানা তো ইগো রস করতে ওরা টাইপ আর কোন হসু বসু বাক বুঝেলেই এখানে এসে লেকে কটি লাগু पे ये लई तो कुगे আগু কে দিয়া কো কটি ছিল ডোডে হটো কে দিয়া কোড়া আমরা কিতি যা দিয়া কো উনি তো রসকা মানে হয় কটি ছিল গে ফটো কে দিয়া কো তারপরে একটু দেখা কে দিয়া কো তারপর ওনে যে কো গিদ্রা वाला डॉक्टर কইতা है ना উনি डॉक्टर के তো বেবি দিকাতে মানে উডুকে না উনি তারপর বেবি ওনা টাইম রে আলে নেল তখন তো হুটতে গে বলই না না ভিডিও রে নেল কাপে যে হুটতে গে ইদিকে দিয়া কো ইন উই ये ওকই হে জানতা বনা উনি যেটা হলে উনি তো বেবি ডক্টরটা হলে না তো বেবি ডক্টরটা বেবি দিকাতে উডু হুই না আর ইয়া তারপরে
মানে सिलाई मिलाई को चेलू कान ठाने तो বেবি উডুকতে জাস্তি টাইম বাং লাগালে না ওনা তো 10-15 মিনিটের হই না কিন্তু ওনা যে সিলাইটা ওনাকে খালি টাইম লাগায় না এবার ওনা ভিতরে ইয়া মানে তালারে বুঝে গিয়ে শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে না তো এই উড়ি কি যে ডক্টর ইয়া শ্বাসকষ্ট করা तुमको ले এখন মোছাতে সাইদা টাইমে ये लेकिन মোছাতে হাতেই তাও মানে লাস্টে বুঝে কি বইতে ইয়া মেদ মানে বন্ধ লেখাকে বুঝে কি যে ইলে কি ইন্দো kasi চালাকা নেই মানে একটু বতরে নেই যে দিয়া দিন শেষে দিকে আছে তবে বতরে নেই তারপরে আবারই ঘুরে গিয়েছে বাংলার এখানে তারপর ওনা পরে উনকু ডক্টর তারপর ওনা মুড়ে কাটিয়েছিল ড্রপার লেখা এমকি আঁকো রানকো তারপরে ওনা মিটা বেঙ্গলি হর তাহলে না যেহেতু উড়িয়াতে বাংলা হওয়ার দরকার নেই তো উনি বেঙ্গলি হরকে হোকে দেখো ले आई नुई तो आप ही तो बेंगल का ना बेंगल साइड है ना तो से ले आई बेंगली ते बुझे में তারপর इंग्लिश बहुत बहुत सिंह करा তারপর ভকা মালিশ के ঠিক আঁকো তারপর অঙ্কা থেকে সিলাই মিলাই को हुई যাবে না হয় ওনার টাইম লেগে গেলেই ওকা উঠে ভর্তি মানে ওকা উঠে মেলে গেলেই आर्मी पेशेंट को ताप हुई नहीं नोदा चेक सिस्टम करा तालारे बाबीटा पर्दा लेखा ताहे दरकार से মানে ইগা গেট বাড়াকো ইগা সিলাই বাড়াকো ইগবা বাজে লাগে কিন্তু উনি ওকে পেছে তাহলে উনি डेफिनेटली দিলা বোতল চাবা কয় উনি বোতল চাবা কয় আর বেদবা চালা গিয়া হ্যাঁ নৌকাতবার কটিবার চালা গিয়া তারপরে জেল কি উনি ডক্টর মানে डॉक्टर को तारे ना फटाफटी का যত ইয়ে के स्टिच বাড়াতে তারপরে টেপ ফেপ को लगाता है नहीं ওনা को तो আরো জুনিয়র ডক্টর को আছে তারা ধোকাতে আইদা হাড়া সাইড চালায় না হাড়ি জেলে কানে হাড়ি কিটি কা দেখো হাড়ি পাড়ি को ছুটে গেল মা ইয়ার ওখানে জুড়ে নাই পুরো মানে যত জেলদার এখানে মানে উনি চিকে খারাপ কিন্তু চশমা বাং থাকলে না মানে ক্লিয়ার বাং গেলে থাকি মানে ওটা বিটা প্লাস পয়েন্ট বুঝে গেল চশমা বাং থাকলে তো ব্লাড कणी गया ब्लर गेट में तो ब्लर के जले तारी মানে পুরোপুরি বাগে যাওয়া গই সাইড রেখে পুরো আর্মিতে অপারেশন ছিল না তো ওকা থেকে অপারেশনটা ঠিকঠাক হই না তারপরে সাগে উডুকে দিয়াকো উডুকাতে বেড করে এভোটকে দিয়াকো তো ওটির উপরে জাস্তি কষ্ট বাগ বুঝিয়া গই যত ঠিকঠাক নরমাল থেকে হই না তারপরে যখন ওটা পেনটা মানে প্রথমে পেন কিলার মানে ওটা কালুয়ার আনতে হয় না কালুয়ার আন চাবা পরে মিটা পেন রাখাবো গিয়া তখন যা বুঝে গিয়া তাহো पेन रकाब लेखन किसी के अंतर अंतर आबार पेन किलर को एम करते आबार पेन को बंद हो गया पेन खान ओना से बीपी इंजेक्शन इया ओना के मुझे एक्चुअली बीपी থেকে জাস্তি হারকে থাকে তারপরে মা ইনজেকশন কে ভাবি কি সবাই না হয়তো ও মা মানে তিপে কোন ঘন্টা অন্তর অন্তর হিজু কেন গো মিটার নন্ত্রে মাই কেন গো মিটার না হিজু কেন খালি বিপি ইনজেকশন তে তাহলে বিপি ইনজেকশন পুরো প্রথম দিনটা জোরে কষ্ট করে প্রথম দিন দাও হারকে থাকে ওনা ओनली फॉर बीपी इंजेक्शन ना बीपी इंजेक्शन आप पे बापे देखा काफी ওনা মানে নৌকা ছিল মানে মানে ডংরিয়া রাত যাব থাকে যে ভালো লেবে কেন আমরা তোমার করতে আরে ওকে মানে নরমাল ইনজেকশন নরমাল তো পাতলা পাতলা তান গয়া ওনা তো সেনা वाला তান মানে एक्चुअली পিয়া পনিয়া মানে বটল মেসা কান দানে দোনা সেরা সিরি মানে ওরা পাইল আপ কিয়া আর ওরা সুইটা বড় মোটা থাকে বাপরে আর ওকা মানে হাড়রে কান দানে যে আর আনতে পেলে তো নৌকাকে তাহলে না এক্সপেরিয়েন্স আর প্রথম দিন যেটা কষ্ট বুঝে তো বেস্ট কে এক্সপেরিয়েন্স লিয়া বারে জিনিস করতে তো উনিয়া খারাপ এনতা একদম বিপি তারপরে পুইলু দিন যেটা মানে ওটি কোন অড়ক খাই দিনালে ইনলো বেবি বেসলাকা তুয়া বাইন দালে তো রাগে বাখান তো জেপিত মানে রানে মা কদে কো মানে আরাম সে মিদ দিন কে एक्चुअली हरकत कथा एक्चुअली उन्हें जेपी सना है ना किंतु गिदरे रागे खान उन्हें बाय जेपी दाले बाखान चेन हो बाय हरकत को माने सिजरिंग चेन हो बांग एक्सपीरियंस खराब हुआ उन्हें नुआ बारिया खेते थे उन्हें खराब एक्सपीरियंस जाम किया तो बेबी में बाय जेपी ते हां तापर सेकंड दिन ते दोसर दिन ते तो बेबी हो जेपी किया साउते नुई हो पेस बुझा किया ना खाली बीपी रान बार बेला किसी पे बेला मैं कांता ना इनके कष्ट तापर उन्हें जेपी तो और सेकंड डे ते तो बीपी पूरा नॉर्मल है दिया মানে বেবি হই পড়ে কি बीपी নরমাল মানে সে তো বহুত বহুত বেবি পুরো নরমাল তারপর ট্যাবলেট কন্টিনিউ কি আর ইনজেকশন को बांग তাহলে না তারপর আর কোনো হরকত বাং বুঝে গই তারপরে মা ভিডিও को নিয়ে লাগা पे আর को বাপে নিয়ে লাগা পুরো মানে মরে দিন ওনে के काले छोटो वीडियो लेके शेयर पूरा सीरीज में ना तो आप पे पूरा जल्दी आप पे और उन्हें के तारम नुई तारम हो चुके दिया सेकंड डे तो बांग तारम दार ले अडिकन हो तो सेकंड डे के तारम दार किया को मैंने निगा दी तो हॉर्मो हेल्दी गई तो सेकंड डे जस्ट इन दुरुप ले और थर्ड डे तारम की तो थर्ड डे पर तारम पड़े तो ठीक ठाक और नॉय नहीं तो আমার সেটার কানে সেটার পরে পুরো নি তো ঠিকঠাক গে বুঝা চাঁদো का दायते যতকে বেশ के মানে আপনি হয়তো ভিডিও এডিট লেট যাবে আপে কারণ বুঝে তার এখানে আপে হসপিটাল কোন হেল্প পড়ে ভিডিও পেনা এডিটিং আপলোড তো কটি লেট রে চালু করা ভিডিও মানে ইন বাং এডিট হল ইন হয় লাস্ট রে এডিট গড় কদি নকা সিচুয়েশনে যায় না তো আসলে না কিছুদিন পর ফোন কে পুরো রেগুলার বেসিস তে রেগুলার আপডেট কে জামা পে না নিত তো না বই বেতনা রেগুলার জামা পে যেহেতু
एमालिंग ना तो नोआ के ताहले ना उनी के पूरा एक्सपीरियंस शेयर के इनसे चुपचाप आंजम आधा जिनिस बांग आंजम आते मैं बता दोहो लिया बोले आप को सलाह शेयर लगी तुझे बाय बाय जना कितने चेस हुई बाय बता कर दिया नोका तो नोआ के ताहला हुडिन सा बांगा ले लेते को 10-15 मिनट चकी अलग ओना हदिते बारिया पार्ट बना के आले बखान मा 30 मिनट ना वीडियो मिटी तो आलापे अड़िसवा ओको भी निते भी नेले आपे अडी साराव ताकि आपे किछि बेस्ट एक्सपीरियंस नाले बाबेन बाखान अडिगान होड़ भाबी गया को जे सिजरिंग तो खराब एक्सपीरियंस किया बांगा एक्चुअली जतो के ठीक गया जस्ट खाली होय बारे के ठीक गया उनका तो वहां जे नॉर्मल हो खराब गया कि बेस्ट गया नॉर्मल में मिटन बिजनेस ओना मिडिन के कष्ट ओना मिडिन के कष्ट तापर पूरा अडी चरो মানে আপে 10 দিন ভিতরে কেটে যেত আর সিজন পেপুন চাঁদো ইংদো পুরো কেটে গিয়ে বুঝে ইঞ্জিন হ্যাঁ মানে হসপিটাল কোন হেক পড়ে কিন্তু তো যত কিছু মানে চাহলাকান করা দালে মানে ইয়া डॉक्टर ले काको भीतिरे बांग रोहला कना तो ओना खातिर ते कटितिलो उनी पेपुन चांदो रेस्ट दो तो लिंग हो लिया नी तो मा इन मा मेना गया अनि मा हो मेना गया ना तो আর যদি নিয়ে টাইম লাগে যদি রেস্ট ঠিকঠাক থাকে নাই তাহলে ইয়া লং টাইম লাগি তো বা খারাপ হয় तो नियर टाइम पे যদি রেস্ট পা হাতাই তাহলে ইয়া তো সিজরিং নগে ফুল কনসেপ্ট সিজরিং পরে তো পেপুন চাঁদো তুরু চাঁদো তো পুরো रेस्ट पूरी तापरे पूरा उन्हें गुजु देवी कमी दाले चेन असुविधा बच्चू ओना टाइम रे को होड़ गलती गया को भूल गया को तो बाको आंचम गया को कमी गया को तो ओना के ना ध्यान रे एमपे तो वीडियो दो ना अडी सना कना तो दोय ना वीडियो नोडे के मुझे देली ना आज जेका पूछे के अपन यदि कमेंट लेता बन पे ना आज जहारा यदि कुकली तहाइन कना तो ना नियति लेता बन पे ना स्टाइलिंग ओना ना टेलर वर्ड एकदम कोई का चेक को आरो यदि तहाय तो कना होय तो बलिंग सदरा का लिंग तो ना लेता बन पे जुदी लगा खान कमेंट रे रिप्लाई रुवाली आ जुदी जस्ती के अडिगान कुकली ताहे को ताले हुडिन सा मिटी ओना कुकली अगु कते हेजुआनी ना वीडियो नोडे का मुझे देली ना হয় আর মিটাং নেক্সট ভিডিও রে নেদা আপে না বেবি মানে ইদিয়ালে না তুতে আলে আমার ছুইটা উড়ি কাটালে না আর আবু মাটাই গেম সান্তরা ছুট ফের আমার নিহেতে দরকার তো কিছু কমপ্লিকেশন খাতিতে ডক্টর লেই লিয়া যে 12 দিন পরে গিয়ে জার্নি দাঁড়াম মানে লং জার্নি তো ওনা খাতিতে কটি নোডে কে ফার্স্ট নোয়া ভাড়া আড়কে হিনালি আর নেক্সট ভিডিও রে মানে গাপাকে চালালে না তুতে নেদা আপে বেবিয়া ওয়েলকাম शानदार वेलकम दहो काली प्लान काले ना जोता हरते और देखा जाक चेका हुई कना प्लानটা सक्सेस करा शो बागा तो आपे नेलता बन पे ना वीडियो नेक्स्ट वीडियो रे ताले बुझे दारे आपे और आप नोटिके मुसत कर ली तो टाटा बाय बाय